Bonjour chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre deuxième émission éducative, Les Brillants. Et avec l'unité 1, suite une balade, commençons par une vidéo sur le musée égyptien. تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي فيديو عن المتحف المصري. Voyons ensemble, allons-y. C'est le Caire. Le Caire est très beau. On va voir maintenant le musée égyptien qui se trouve à la place Tahrir. Le musée égyptien est un musée très riche en œuvres d'art. Il a été fondé en 1858 par l'égyptologue français Auguste Mariette. Il a été installé à Bolak, le bâtiment actuel qui se trouve à la place Tahrir a été construit en 1902. Il renferme un grand nombre de statues, de sculptures et surtout les trésors de Toutankhamun. Le musée du Caire est l'un des plus grands musées entièrement consacrés à l'Antiquité égyptienne. Le musée a reçu plus de 100 millions de visiteurs au cours du XXe siècle. Et voilà les momies de Ramsès II et beaucoup d'autres momies qui se trouvent au musée égyptien. Il renferme aussi beaucoup de statues, de sculptures. Il est plein de statues et de sculptures. Le musée égyptien qui se trouve à la place Tahrir. Et après avoir vu la vidéo sur le musée égyptien, on va vous présenter maintenant les différentes questions du document et essayer de répondre avec moi. وبعد ما شوفنا الفيلم عن المتحف المصري تعالوا نشوف مع بعض الأسئلة. Voyons ensemble, allons-y. Réponds aux questions suivantes. Où se trouve le musée égyptien? Où se trouve le musée égyptien? عايزين نعرف أين يقع المتحف بعد ما شوفنا الفيلم. طبعاً à la place Tahrir. À la place Tahrir. Par quoi le musée égyptien est riche? Par quoi le musée égyptien est riche? الغني هو غني بإيه المتحف ده؟ غني بإيه أعماله والآثار اللي فيه؟ Par ses monuments. Par ses monuments. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce musée? Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce musée? بنشوف ايه جوه المتحف؟ des peintures لوحات، des sculptures أعمال نحتية et des statues يعني تماثيل. هنقولهم كمان مرة: des peintures, des sculptures et des statues. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans ce musée? Qu'est-ce qu'il y a aussi dans ce musée? في ايه تاني في المتحف ده؟ Il y a le trésor de Toutankhamun. Il y a le trésor de Toutankhamun. كنوز توتعنخامون. Et maintenant, on va vous présenter quelques lexiques de mots. ودلوقتي هنشوف مع بعض الكلمات الصعبة. Voyons ensemble, allons-y. زي ما احنا شايفين في الصورة كده ممكن نعلق عليها ونقول un bâtiment. Un bâtiment. مبنى. والصورة دي un obélisque. Un obélisque. مسلة. واللي قدامنا دي une peinture. Une peinture. طبعا دي لوحة الموناليزا اللي موجودة في الموزيه بس مش بتاعنا لكن الموزيه دو لوفر. Une sculpture. Une sculpture. أعمال نحتية. Et maintenant, avec un autre type de question,
Voyons ensemble et essayez de répondre avec moi. Voyons ensemble, allons-y. Choisis le bon groupe. Choisis le bon groupe. Un touriste te demande le lieu du musée égyptien. Il te dit, un touriste te demande le lieu du musée égyptien. Il te dit, où est le musée égyptien? Le musée égyptien par ici. Comment aller à la tour Eiffel؟ يا ترى احنا دلوقتي عايزين نختار الإجابة الصحيحة. السائح بيسألك عن مكان المتحف المصري، هيقول لك ايه؟ هيقول Où est le musée égyptien? Où est le musée égyptien? Ton ami demande ce qu'il y a dans le musée, tu lui dis. Ton ami te demande ce qu'il y a dans le musée, tu lui dis. Il y a des peintures et des sculptures. Tu peux voir les antiquités égyptiennes. الإجابة هتبقى Il y a des peintures et des sculptures. Il y a des peintures et des sculptures. اللي موجود في المتحف طبعا لوحات وأعمال نحتية. Tu demandes à ton ami français les lieux qu'on peut visiter à Paris. Il te dit Tu peux visiter le musée du Louvre et la Tour Eiffel. Tu peux passer des journées agréables à Paris. Il fait beau à Paris. Tu demandes à ton ami français les lieux qu'on peut visiter à Paris. Il te dit احنا بنسأل صديقنا ايه اللي ممكن نزوره في باريس. هيقول لي Tu peux visiter le musée du Louvre et la Tour Eiffel. Tu peux visiter le musée du Louvre et la Tour Eiffel. Tu veux faire des courses. Tu veux faire des courses. لو عايز تعملي مشتريات هتقولي ايه؟ Tu dis Je vais au marché. Je vais au musée. Je vais à la tour du Caire. لو عايز تعمل مشتريات هنقول ايه بقى؟ هنختار اي واحدة فيهم. أيوة. Je vais au marché. Je vais au marché. طبعا marché يعني السوق. Au café, tu dis Je voudrais une boisson froide. Je voudrais un billet. Il voudrait aller au café. Au café, tu dis في المقهى بنطلب ونقول Je voudrais une boisson froide. Je voudrais une boisson froide. يعني عايز مشروب بارد. Tu conseilles ton frère avant de manger, tu lui dis. لو انت بتنصح اخيك قبل ما ياكل هتقول له عايزين نختار اجابه صحيحه. Lave bien tes mains. Va au restaurant. Il faut aller à l'école. تفتكروا الاجابه هتبقى ايه؟ Tu conseilles ton frère avant de manger, tu lui dis. Lave bien tes mains. اغسل ايديك كويس. Lave bien tes mains. Tu aimes les fruits, tu dis. لو انت بتحب الفواكه هتقول Je préfère les pêches. Je vais au restaurant. Il faut aller au stade. هتكون الإجابة Je préfère les pêches. وكلمة pêche يعني خوخ، فإذا أنت بتحب الفواكه هتقول Je préfère les pêches. Et maintenant, on va vous expliquer une nouvelle leçon de grammaire. C'est le pronom personnel. Voyons ensemble, allons-y. Les pronoms personnels direct. الضمائر الشخصية، ضمائر المفعول المباشر بتحل محل المفعول به المباشر معرفة. le للمذكر، la للمؤنث، الapostrophe للفويل، ولي للجمع. Je prends le livre. Je prends le livre. دلوقتي هنشير le livre ونحط pronom personnel ضمائر من الضمائر الشخصية، فهتبقى الإجابة بتاعتي عشان le livre مذكر اخترنا le.
Je le prends. Je le prends. Elle met sa robe. Elle met sa robe. عايزين نشيل sa robe هنحط بدالها طبعا دي مؤنث هنختار لا هنقول elle la met. Elle la met. Je vois Sami et Mona. Je vois Sami et Mona. هنشيل سامي ومنى وتبقى الإجابة بتاعتنا بعد ما حطينا pronom personnel هنقول je les vois. Je les vois. Hier, Mona a acheté cette robe. Hier, Mona a acheté cette robe. هتكون الإجابة بتاعتنا هنشطب cette robe ونحط بدالها الأبوستروف يعني الإجابة بتاعتي هتبقى hier Mona l'a acheté. طبعا احنا هنحط هنا أكار إضافة فيرب acheter هنحط تانية علشان الغاب بتاعتي مؤنث. Hier Mona l'a acheté. Les pronoms personnels indirects اللي فاتوا كانوا direct دول indirect اللي هم لوي ولور. طب احنا عارفين ان لوي للمفرد بنوعيه المؤنث والمذكر ولور للجمع بنوعيه برضو للمؤنث والمذكر بس احنا بنستعملهم لو في او او الا او الابوستروف او ايو اكس لو كانوا مسبقين بالادوات ديت فاحنا هنستعمل لوي ولور وبالتالي عشان هم pronom personnel indirect. هنشوف الجملة مع بعض. Je parle à Sami. Je parle à Sami. طبعا هنا عندي في السؤال بتاعي في يبقى لازم هستعمل لوي أو لور. تفتكروا نستعمل لوي ولا لور؟ طبعا سامي مفرد عشان كده هنختار لوي وتبقى الإجابة بتاعتي Je lui parle. Je lui parle. Je parle à mes amis. Je parle à mes amis. دلوقتي mes amis مسبوقة بأ يبقى أنا دلوقتي جملتي indirect يبقى هستعمل لوي أو لور. تفتكروا هنستعمل إيه هنا لوي ولا لور؟ طبعا إحنا هنستعمل لور لأن mes amis جمع فهتبقى الإجابة بتاعتي Je leur parle. Je leur parle. Je parle à هاني. Je parle à هاني. هاني مفرد عشان كده هستعمل لوي هتبقى الجملة بتاعتي Je lui parle. Je lui parle. Je vais regarder la télévision. Je vais regarder la télévision. هنا هنستعمل البرونوم بيرسونيل بتاعنا بس احنا لاحظنا ان الفيرب فيتور بروش يبقى البرونوم بيرسونيل بتاعي هيتحط في النص ما بينهم زي ما شفنا في الجملة دي. Je vais la regarder. حطينا لا ما بين فيرب aller و regarder وأصبحت الجملة بتاعتي Je vais la regarder. Je vais la regarder. الأفعال اللي قدامنا دي لما بنلاقيها في زمن الماضي المركب يوضع الضمير قبل الفعل المساعد وهنشوف دلوقتي الأفعال اهي التي يأتي بعدها غالبا مفعول به غير مباشر. الأفعال اللي قدامنا téléphoner, parler, montrer, offrir, plaire, donner, présenter, envoyer, dire, écrire. الأفعال دي هنقولها تاني ولما بنشوفها بنستعمل معاها pronom personnel indirect lui أو leur. هنقولهم كمان مرة téléphoner, parler, montrer, offrir, plaire, donner, présenter, envoyer, dire, écrire. Et maintenant, on va vous présenter un exercice sur ce qui est déjà expliqué. Voyons ensemble et essayez de répondre avec moi. Allons-y.
Remplace les mots soulignés par le pronom personnel convenable. علي تليفون son ami. دلوقتي عايزين نحلها هنحط ايه؟ علي لوي تليفون، لان son ami مفرد عشان كده اخترت لوي، وطبعا زي ما قلت لكم في عشان كده استعملنا لوي، يبقى علي لوي تليفون. لو حبيت تنفيها هتبقى علي ne lui téléphone pas. علي ne lui téléphone pas. Mona va écrire une lettre à ses parents. Mona va écrire une lettre à ses parents. طبعا برضو هنستعمل وي ولا لور؟ هنستعمل لور علشان parents جمع، فهحط لور في النص زي ما اتفقنا عشان في futur proche، هيبقى Mona va leur écrire une lettre. Mona va leur écrire une lettre. ولو حبينا نشوف النفي بتاعتها هتبقى Mona ne va pas leur écrire une lettre. Mona ne va pas leur écrire une lettre. J'ai prêté mon livre à mon ami. J'ai prêté mon livre à mon ami. هنحلها هتبقى je lui ai prêté mon livre. طبعا mon ami مفرد عشان كده استعملنا lui. Je lui ai prêté mon livre. النفي بتاعها je ne lui ai pas prêté mon livre. Nous passons les vacances à Paris. Nous passons les vacances à Paris. Nous les passons à Paris. Nous les passons à Paris. Adel a rencontré ses amis au club. Adel a rencontré ses amis au club. Adel les a rencontrés au club. Adel les a rencontrés au club. النفي بتاعها عادل ne les a pas rencontrés au club. عادل ne les a pas rencontrés au club. Et maintenant, on va vous expliquer le pronom personnel Y et voyons ensemble aussi quelques exemples. Allons-y. Le pronom personnel Y يحل محل مفعول به غير مباشر مكان مسبق بحرف جر، يعني برضو يكون في حرف جر اللي احنا قلناهم من شوية الآ، هنشوفهم كده مع بعض اهم، يعني يبقى في زي الجملة دي أو دو أو سو أو سور أو دون أو بور أو أون في الجملة بتاعتي، ويكون في مكان il va à Paris، يعني الجملة اللي فاتت كان شخص لكن هنا عندي مكان، يبقى il va à Paris، هتبقى الجملة بتاعتي حطيت Y وشلت à Paris، يبقى il y va. Il y va. Nous sommes à la gare. Nous sommes à la gare. برضو هنشيل à la gare ونحط Y، يبقى nous y sommes. Nous y sommes. Remplace les mots soulignés par le pronom personnel Y. Je vais à la poste. Je vais à la poste. برضو هنا عندي مكان ومسبوق بحرف جر على، عشان كده الإجابة بتاعتي هتبقى j'y vais. J'y vais. Les livres sont dans le sac. Les livres sont dans le sac. هنحل الجملة بتاعتنا في برضو حرف جر دون، عشان كده احط pronom personnel Y وهتبقى الجملة بتاعتي les livres y sont. Les livres y sont. J'habite dans cette rue. طبعا برضو هشيل dans cette rue واحط pronom personnel، برضو هنحط Y لأن مسبوقة بحرف جر دون، وهتبقى الإجابة بتاعتي j'y habite. J'y habite. Ma sœur va partir en Italie. Ma sœur va partir en Italie. برضو هنا في مكان ومسبق بأون، برضو هنحط Y، شوفوا هنحطها ازاي. Ma sœur va y partir. Ma sœur va y partir.
Et maintenant, avec un autre type de question, c'est la production. Voyons ensemble, allons-y. Mets ces mots en ordre pour faire des phrases. Mets ces mots en ordre pour faire des phrases. La matinée, avons, travaillé, toutes, nous. دلوقتي عايزين نرتب الجملة دي بحيث إنها تبقى جملة مفيدة وجملة صحيحة، يعني une phrase correcte. نحاول نرتبها كده مع بعض. أكيد هنبدأ الأول بالسوجي وبعدين الفيرب. نشوف كده الجملة بتاعتنا بعد ما اترتبت. Nous avons travaillé toute la matinée. هنقولها كمان مرة. Nous avons travaillé toute la matinée. Cet après-midi, pas, travailler, ne et vous. الجملة هنا en désordre مش مترتبة. هنحاول مع بعض نعملها une phrase correcte. ازاي؟ نحاول كده مع بعض، وهي على فكرة phrase interrogative، فممكن تبقى الجملة بتاعتي كده. Vous ne travaillez pas cet après-midi. Vous ne travaillez pas cet après-midi. وضبنا السؤال بتاعنا وأصبح phrase interrogative وحطيناه بترتيبه. Au bord, me promène, du Nil وجو. شايفين الجملة دلوقتي اللي قدامنا دي en désordre مش مترتبة. هنحاول نرتبها مع بعض. نبدأ بالسوجي وتبقى الجملة بتاعتي Je me promène au bord du Nil. Je me promène au bord du Nil. Et maintenant, essayez de faire et de compléter les phrases. هنحاول مع بعض دلوقتي نكمل جمل ونكون كمان جمل. Voyons ensemble, allons-y. Fais des phrases. Fais des phrases. دلوقتي عندي كلمتين aller, hiver. عايزين نعمل برضو منهم une phrase correcte، يعني جملة مفيدة. هنصرف الفيرب ونحاول إننا نعمل الجملة. En hiver, je vais à Luxor. طبعا hiver يعني الشتاء، بنذهب إلى الأقصر، فتبقى إجابتنا En hiver, je vais à Luxor. Faire balade. Faire balade. دلوقتي عايزين نعمل جملة برضو وتبقى phrase correcte أهو. صرفت verbe faire وحطيت sujet je، يبقى je fais une balade au bord du Nil. وكلمة balade يعني نزهة على ضفاف النيل، فيبقى أنا عملت نزهة على ضفاف النيل وأصبحت الجملة بتاعتي. هنقولها كمان مرة. Je fais une balade au bord du Nil. Je fais une balade au bord du Nil. Numéro 3, touriste, musée. Touriste, musée. Les touristes visitent le musée. Les touristes visitent le musée. عملت منهم une phrase correcte، فطبعا السواح يزوروا المتحف. هنقولها كمان مرة. Les touristes visitent le musée. Souhaiter Tour Eiffel. Souhaiter Tour Eiffel. برضو عايزين نعمل جملة مفيدة. صرفت verbe souhaiter au présent وحطيت sujet je، فبقت الجملة بتاعتي Je souhaite visiter la Tour Eiffel. أنا أتمنى زيارة برج إيفل. Je souhaite visiter la Tour Eiffel. Je souhaite visiter la Tour Eiffel. Acheter fruits. Acheter fruits. دلوقتي احنا عايزين نعمل جملة مفيدة. هنصرف verbe acheter اللي معناه يشتري، وفروي يعني فاكهة، وهتبقى الجملة بتاعتي Elle achète des fruits. Elle achète des fruits. هي تشتري الفواكه. Vacances Paris. Vacances Paris. الأجازة وباريس عايزين نعملها في جملة مفيدة، يبقى Je passe les vacances à Paris. هنقولها كمان مرة. أنا أقضي الأجازة في باريس، يبقى Je passe les vacances à Paris.
Je passe les vacances à Paris. Complète les phrases. Complète les phrases. أكمل العبارات الآتية. L'arc de triomphe est. L'arc de triomphe est. كلنا عارفين l'arc de triomphe ده monument qui se trouve en France, à Paris. يعني ده قوس النصر وموجود في فرنسا، فهنعمل الجملة بتاعتنا ونقول l'arc de triomphe est en France. L'arc de triomphe est en France. فعلا l'arc de triomphe يكون في فرنسا. À Paris on peut des points. في باريس ممكن ايه؟ on peut يعني ممكن. On peut visiter le musée du Louvre. À Paris, on peut visiter le musée du Louvre. ممكن في باريس زيارة متحف اللوفر. Numéro 4. Le vendredi des points. Le vendredi ده يوم الجمعة. فأنا عايزين نكمل الجملة بتاعتنا، ممكن نقول le vendredi je vais au club. Le vendredi je vais au club. Numéro 5. Chaque jour on. كل يوم on. ممكن أقول chaque jour on va à l'école. كل يوم نحن نذهب إلى المدرسة. Chaque jour on va à l'école. Dans le musée il y a. Dans le musée il y a. في المتحف يوجد. طبعا احنا شفنا النهارده فيلم كبير عن المتحف، فممكن نقول des statues et des sculptures, bien des statues, des peintures. كل دي حاجات موجودة، فبنقول dans le musée il y a des peintures et des statues. اخترنا كلمتين سهلين. dans le musée il y a des peintures لوحات et des statues يعني تماثيل. je vais offrir. je vais offrir. هنكمل الجملة بتاعتنا. à ma mère. هتبقى je vais offrir un cadeau à ma mère. سوف أقدم أو أهدي هدية إلى والدتي. يبقى je vais offrir un cadeau à ma mère. je mange des points au dîner. ممكن أكل إيه في العشاء؟ je mange du yaourt au dîner. yaourt يعني زبادي. je mange du yaourt au dîner. Nous arrivons à la fin de notre émission éducative. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci, au revoir et à bientôt.